नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आने वाले पंचायत चुनाव से पहले विपक्ष के कई उम्मीदवारों द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने से सालानपुर पंचायत में तृणमूल कांग्रेस को कई सीटों पर बिना प्रतिद्वंदिता के जीत हासिल हुई। माकपा के उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन पर कोई दबाव है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन पर कोई दबाव नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपना नाम वापस ले रहे हैं। इस बारे में टीएमसी के वरिष्ठ नेता भोला सिंह का कहना है कि किसी भी विपक्षी दल के किसी भी प्रत्याशी पर कोई दबाव नहीं बनाया गया था। अगर ऐसा होता तो विपक्षी दल के प्रत्याशी बन ही नहीं पाते। हम लोग बाजूपुर जिमारी ग्राम पंचायत बिना कंटेस्ट के हमने अपना पंचायत जीत गए हम लोग, है ना। कौन बूथ से जीते बाकी? हम लोग कुल 6 पंचायत सदस्य और 1 पंचायत समिति का सीट जीत चुके हैं। उनका नाम कौन? आपका धुंदाबाद, बौन जिमारी का 2 सीट, आपका जेमारी और आपको वासुदेवपुर, और 1 पंचायत समिति हम लोग का जेमारी से जीत गए। आपका नाम पर भरतगिरी उपप्रधान। আমরা মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি, তার কারণে আজকে আমরা পঞ্চায়েত জিতে এসেছি বাসুদেবপুর জিমারি। তার কারণে আমরা আনন্দে আনকন্টেস্টেড। বিরোধীরা কি প্রার্থী দেয়নি? না, বিরোধীরা দেয়নি, বিরোধীরা গেছিল, দিতে পারেনি। যেহেতু আমরা প্রত্যেকের বাড়ির উন্নয়ন করেছি, প্রত্যেকের কাজে লেগেছি, সেই কারণেই বিরোধীরা ওখানে কোনো জায়গা পায়নি। বিরোধীদের অভিযোগ তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেই তারা মনোনয়ন দাখিল করা হয়। সেটা তো বিরোধীরা চিরকালই বলবে, বিরোধীরা তো চিরকালই বলবে। বিরোধী কি আমার পক্ষে বলবে? কোনোদিনই বলবে না। তারা বিরোধী পার্টি করে, আমরা অন্য পার্টি করি। অতএব ওনারা কোনোদিন যে আমাদের পক্ষে কথা বলবে সেটা তো সম্ভব হয়। দুর্বলতাটাকে ওরা বলবে এই করছে ওই করছে। তো আপনারা তো নিশ্চয়ই দেখছেন বাসুদেবপুর জিমের এলাকায় কিছু দেখেছেন উত্তেজনা? কোনো কিছু নেই। আপনারা গ্রামে গিয়ে ঘুরুন, দেখুন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে। আমার নাম হচ্ছে গৌতম নাথ। বলো, তোমার নাম কি? আমার নাম বিশাল বাউরি, কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছিল, কেন হয়েছে? সামনে পঞ্চায়েতে। আমার নিজের ইচ্ছা যে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, আমি সেই নিজের মন থেকে বাড়াচ্ছিলাম, কথা শুনে পরে আমি দাঁড়াচ্ছিলাম, তো আমার ইন্টারেস্ট নাই, আমি সেই জন্য এসে পরে এখানে ওইটার এখন আগে নিজে না না হুমকি এটা তো কেউ দেয় নাই, আমার নিজের ইচ্ছে। হ্যাঁ, সিপিএম থেকে কোনো ডর ভয় চমকা কেউ কিছু করে না। তোমাদের দলীয় নেতা বলছে কি প্রার্থীদেরকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি? না 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 না, সেসব হয়নি, ওসব হয়নি। দলীয় নেতা মিথ্যা কথা বলছে? না, আমাদের ওসব হয়নি, আমাদের বাড়িতে যায়নি। করেছিলাম ওই 2-3টা কথা শুনে করে ফেলেছিলাম। আচ্ছা, তো সেই কারণে না 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 চাপ দিয়ে কেউ কিছু করেনি। যখন করেছে তোমাকে চাপ দেওয়া হয়েছিল কি? না না, কোনো চাপের কোনো গল্প নেই। এখন নিজের ইচ্ছে উঠালাম। কেন? কেন ইন্টারেস্ট নাই তো? কেন ইন্টারেস্ট নাই এবার কি করে বলবো? আমার তুমি কি করো? কে? তুমি? আমি এমনি বেকার। কোন পঞ্চায়েত বাড়ি ছিল? সামরি পঞ্চায়েত। কি নাম? বিশাল বাউরি। চলো ঠিক আছে, উদল করেছি, ঠিক আছে। আমি কোন গ্রাম পঞ্চায়েত? রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে, সিপিএম পার্টি থেকে। কেন উইথড্র করলেন? করলাম আমার ইচ্ছা মতো, না কোনো চাপ নাই। তাহলে নমিনেশন ফাইল করেছিলেন কেন? করেছিলাম, আমার অসুবিধা ছিল তাই করেছিলাম। তখন
এখন অসুবিধা হয়েছে, আমি করেছি, তখন বুঝিনি যে কি ব্যাপার আছে না আছে। তাই না 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 না, না কেউ ভয় দেখায়নি আমাকে। ভয় কি দেখাবে? আমি বাচ্চা ছেলে নাকি আমাকে ভয় দেখাবে? কোন পার্টি থেকে? সিপিএম। আপনার নামটা? সরজিৎ মাঝি। এখন আমাদের বাসুদেবপুর জেমারি পঞ্চায়েত আমাদের এই কন্টেস্ট জিতা হলো। এরপরে এখন চলছে চেষ্টা, লোক নিজে থেকে এসে নমিনেশন উইথড্র করছে, এটা তো আমাদের কিছু বলার নেই, ওরা আসছে নিজে উইথড্র করছে সবাই। বলছে তো আপনারা রাত্রেবেলায় গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন? কাউকে কিছু হুমকি দেবে না, কোনো প্রমাণ আছে? আমি তো বারবার বলছি সবাইকে, আমার প্রমাণ আছে, আমি পার্টি থেকে ইস্তিফা দিয়ে দেবো। প্রমাণ দেখাক আমাকে কোন জায়গায় গেছে, যেখানে কিছু লোক গেছে ও জয় শ্রীরাম বলে, ওই বিজেপি লোকগুলো গেছে, কিছু চমকাচমকি করেছে। আমাদের ছেলেগুলো ওইরকম অভদ্র নেই, কেউ যাবে না। আমরা নর্মালভাবে যে উইথড্র করছে ওরা নিজে এসে উইথড্র করছে। বিরোধীরা বলছে যে আপনারা প্রথম দিন গোলাপ ফুল বা জল দিয়ে ওদেরকে বরণ করলেন বিরোধীদের, তারপরে হুমকি দিচ্ছেন। দেখো, বিরোধীর কাজই আছে বলার, ওরা ক্যান্ডিডেট দিতে পারছে না, যে ক্যান্ডিডেটগুলো দিচ্ছে নিজে উইথড্র করে নিচ্ছে। তো বিরোধীদের কথা বলে কী লাভ হচ্ছে? যে বিরোধী যখন সিপিএম নিজের কীর্তিটা মনে করুক, 35 বছর 34 বছর কী করেছে, ওই কীর্তিটা মেন ওদের আছে। আমরা তো নর্মালভাবে সবার সঙ্গে কথা বলি, ওদের সঙ্গে ওই সিপিএমগুলোও যাও তো আমরা হেল্প করি, বিজেপিও যাও তো হেল্প করি সবাইকে, আমাদের বিধান উপাধ্যায় নির্দেশ আছে আমাদের। তো ওইরকম কিছু নেই, আমরা নর্মালভাবে ভোট হবে, সব জায়গায় ভোট হবে, যেখানে নিজে থেকে উইথড্র করে নিচ্ছে ওটা তো আমাদের কিছু করেনি নেই। আপনারা তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন নাকি কেন উইথড্র করছেন? না, আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, বলছে না আমাদের অসুবিধা আছে। আমাকে বহুত সারা এরকম ক্যান্ডিডেট আছে, আপনি জানবেন, ওরা বলছে আমরা নমিনেশন করেছি, আমরা জানিই না। আমাদেরকে যে দাঁড় করিয়েছে আমি ক্যান্ডিডেট হবো, আমি এটাও জানি না কি আমি এই পার্টি থেকে, আমাকে শুধু ফর্ম ফিল আপ করে ওখানে নিয়ে গেছে, বলেছে করে দে, জানেই না ওরা। এরকম ক্যান্ডিডেট আছে, নাম বলছি না, এরকম ক্যান্ডিডেট আছে। তাহলে কি মিথ্যা অভিযোগ করছে? একদম মিথ্যা অভিযোগ, সবটাই মিথ্যা অভিযোগ আছে, ওদের অভিযোগের কোনো মানে নেই। আমার কথাটা, আমরা স্বচ্ছভাবে নমিনেশন হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন, দেখেছেন, ভোটও হবে স্বচ্ছভাবে, কোনো অসুবিধা কাজ নেই। रविवार रात को आसनसोल के हटन रोड इलाके के पास मास्टरपाड़ा में एक क्लब को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि स्थानीय बाशिंदों में मारपीट हो गई। इसे लेकर स्थानीय निवासी सिद्धार्थ बोस चौधरी ने बताया कि यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ बीते लंबे समय से पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ बाहरी लड़के यहाँ पर एक क्लब बनाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय निवासी नहीं चाहते कि यहाँ पर क्लब का निर्माण हो। इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन लड़कों ने आज उनके साथ मारपीट की। ये तो गनीमत है कि उनका घर नज़दीक था तो उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुंची। उनका कहना है कि यहाँ के निवासियों को पूजा अर्चना से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लब की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले को लेकर आज आसनसोल के प्रख्यात समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने आसनसोल दक्षिण थाने के आईसी कौशिक कुंडू से मुलाकात की और समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का अनुरोध किया। एकदम बोलेगा। ठीक है, हम आपसे कल पूछ रहे हैं क्या दिक्कत हुई है, क्या झमेला है? देखिए, हम लोगों को 3-4 दिन पहले मंदिर कमेटी वाले कांटेक्ट, इसलिए उन्होंने कांटेक्ट किए हैं कि इस्लामपुर का मेन यहाँ से जो रास्ता जाता है ये रास्ता है, तो वो लोग बोले कि हम लोगों का भी महिला लोग को प्रॉब्लम होगा और जो यहाँ से लेडीज वेडीज इस्लामपुर का जाता है तो आप लोगों को भी होगा। हम लोग बिल्कुल ठीक है, तो चलो जॉइंटली हम लोग जो है, तो परसों हम लोग पिटीशन लेके गए थे, ठीक है, आईसी सर से मिले, कुंडू सर से, उन्होंने कोऑपरेट काफी किया। वो बोले कि सब कुछ जो है हम लोग जो है इसको ठीक कर देंगे। तो हम लोग बोला कि चलो इन्फॉर्मेशन हुई है, ये तो ठीक हो जाएगा। अचानक से अभी हम लोग मस्जिद कमेटी का हम लोगों का मीटिंग चल रहा था, तो यहाँ से सिद्धार्थ जो है, जो जिन पे ये है बाबू हम लोगों को कांटेक्ट किया। हम लोग इमीडिएटली सारे लोग आए कि चलो उस लड़का लोगों को बोल दिया जाएगा कि ऑलरेडी मैटर थाना में है, तो जो भी बात होगा अब थाना से होगा। ये बोलने के लिए हम लोग आए ही थे, लोगों को हटाने के लिए। वो लोग अचानक से जो अभी लड़का देखे रईस मुख्तार, उस पे ये सब ये कर दिया। इसी में थोड़ा सा टेंशन हुआ, मगर हम लोग इमीडिएटली आईसी सर को बोले, आईसी सर इमीडिएटली यहाँ पे लोगों को भेजे होते। इस बीच में मेरा सीखा घटक से भी बात हुआ, जो यहाँ पे काउंसलर है सीखा घटक, उनसे भी बात हुआ मेरा। वो बोले आओ हमारे यहाँ पे बात करो। तो ये लड़ाई का सीन में उनका पास तो जाएगा नहीं। काउंसलर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ है कि जब आप 4 दिन से देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैटर हो रहा है, तो ये मैटर का सिचुएशन आता ही नहीं कि अगर 4 दिन पहले
काउंसलर जो है उस चीज को देख लेती है। तो ये चीज को समझ में आ नहीं रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा। और दूसरा बात ये चीज है, ये लड़का लोग हाँ हम बता रहे हैं, इन लोगों को, लड़का लोगों को हम लोग बिल्कुल नहीं पहचानते हैं, मगर ये लोग पहचानते हैं। तो इन लोगों ने बता दिया नाम आपको, जो 2-3 नाम बताए वो 2-3 नाम है, ये लोग आ रहे हैं। मगर हाँ ये क्लियर है कि ये वार्ड का नहीं है, ठीक है, ये वार्ड का नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पे एक चीज को एकदम क्लियर है कि कोई भी चीज, जैसे ये इस पाड़ा में अगर कोई भी चीज को होता है, कोई भी झमेला होता है, कोई भी चीज होता है, और इस पाड़ा का लोग जो है खुद नहीं चाह रहा है कि ये चीज हो, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी का उसको सपोर्ट है। बिना कोई तो सपोर्ट का कोई दूसरा जगह से आके यहाँ पे इतना बड़ा झमेला ये चीज नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं उसको किसी का सपोर्ट है। अब किसका सपोर्ट है ये इंक्वायरी में मालूम होगा। मगर हाँ, जब भी यहाँ पे कुछ भी होता है या कोई भी ये चीज होता है, प्रॉब्लम है, ये चीज है, तो ये चीज को देखा गया है कि काउंसलर बिल्कुल नहीं आती है। ये एक बात बता रहे हैं, ये यहाँ पे मेरा बात सुनिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अगर हम लोग काउंसलर को चुन रहे हैं और चुन के ला रहे हैं, तो जहाँ पे उसका गलती भी होगा तो उसको बोलने का तो हम लोग हक रखते हैं कि उसका गलती बहुत जगह है कि ये जो चीज को, ये चीज नहीं वो, ये यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल यहाँ क्लियर नहीं है कि ये झमेला के कारण वो है या ये। मगर ये 4 दिन से जब समय चल रहा है, तो अभी तक वो दोनों पार्टी को बुला के या कोई भी चीज को वहाँ पे इसको मीट माट क्यों नहीं कर रही है। या अभी जो झमेला हुए, एक बात बता रहे हैं, अभी झमेला हुए 1-1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आप मीडिया लोग आ गए, दूसरा लोग आ गए, सभी लोग आ गए, मगर काउंसलर यहाँ से थोड़ा सा दूरी में है, थोड़ा सा बैक साइड में है, वो बिल्कुल अभी नहीं आ रही। हो सकता है कि काउंसलर का आने से दोनों पार्टी लोग को जो है थोड़ा सा असर पड़ता और ये नौबत ही नहीं आता। तो ये चीज को देखा गया है कि कहीं ना कहीं काउंसलर बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। ये हमको बोलने में कोई भी असुविधा नहीं है। जहां गलती किसी का भी खिलाफ होगा तो उतना तो हम लोग बोलने का हक रखते हैं। तो ये चीज होना चाहिए। ये अभी हम लोग अभी पूर्ण रूप से हाँ, ये अब क्लब नहीं चाह ये रहे। सवाल नहीं क्लब का कोई बात नहीं चाह नहीं। अब ये सवाल को देखना है कि क्लब को, मतलब मुद्दा क्या, मुद्दा सिर्फ ये चीज है कि क्लब मंदिर से सटा हुआ है, ठीक है। मंदिर कमेटी को इसका लिए ऑब्जेक्शन है, तो मंदिर कमेटी, मस्जिद कमेटी को इसलिए कांटेक्ट किया है कि यहाँ पे इस्लामपुर का मेन जाने का रास्ता है, मेन एंट्रेंस है, उनका भी लेडीज को असुविधा होगा, इनका। और सबसे जो बड़ा बात ये चीज है कि जैसे यहाँ क्लब बन रहा है या कोई और पाड़ा में क्लब बन रहा है, तो पाड़ा का लोग ना क्लब बनाता है, यहाँ का पाड़ा का लोग है ही नहीं है। अभी इतना बड़ा झमेला हो गया, कौन है क्या है, अब हमको पूछ रहे तो हमको भी नहीं पता। 2-3-4 लोग जो इन्वॉल्व है, तो अभी हम लोग उसको कमेटी को हटा कर, हाँ, मंदिर कमेटी को हटा कर, मेन कमेटी उसको हटा करके इन लोग बाहर कर लोग क्लब बनाना चाह रहे हैं। हाँ, वो क्लब बनाना चाह रहा, दारू पी के यहाँ सारे लोग। सबसे जो बड़ा बात यहाँ चीज, ये एक बात को बिल्कुल हम मीडिया के सामने क्लियर कर दे रहे। हो सकता है कि अभी शहर में बहुत तरह का बात होगा। ये जो झमेला है कोई हिंदू मुस्लिम झमेला नहीं है, कोई कम्युनल क्लैश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये दादा मंदिर कमेटी से है, हम मस्जिद कमेटी से बिल्कुल हम लोग जॉइंटली इस चीज को फेस कर रहे हैं। ये कोई भी है, जो भी है, वो एंटी सोशल है, सीधा सा बात है। उन्हें आप लोग पाड़ा का लोग नहीं चाहते इस चीज, हम लोग पाड़ा का पूरा लोग नहीं चाहता, ये बाहर का लोग और हम लोग नहीं चाहते हैं। नहीं चाहने का सिर्फ यही रीजन है कि अचानक से मंदिर के पास क्लब क्यों बनेगा। सिर्फ हम लोग मंदिर कमेटी का और मंदिर का सपोर्ट में ये लड़ाई कर रहे हैं। आपका नाम? फिरोज खान। এই যে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে ক্লাব নিয়ে, ক্লাব অলরেডি ডিসমিস হয়ে গেছে, এখানে অলরেডি মন্দির তৈরি হচ্ছে, মন্দিরের পাশে ভান্ডারা তৈরি করার কথা হচ্ছে, সেই জায়গা কাজ ঠিকঠাক হয়েছে, পাড়ার লোক যা চাইছে তাই হচ্ছিল, হঠাৎ কারা এটা আরম্ভ করে দিয়েছে কি না এখানে ক্লাব করছে। দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের বিগত 10 বছর ধরে ক্লাব নেই, আমাদের 10 বছরের উপর হবে, আর আমাদের ক্লাবের কোনো প্রয়োজনও নেই। আমরা পুজো সুন্দরভাবে করি, প্রত্যেকটা অমাবস্যা হয়, প্রত্যেক দিন নিত্য পুজো হয়, কালী পুজো হয়। এখন কিছু বাইরের থেকে ছেলে এসে আরম্ভ করেছে এখানে ওরা ক্লাব তৈরি করবে। আমাদের এখানে ক্লাব প্রয়োজন নেই, যেহেতু আর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কখনো ছিল না। আমাদের এখান থেকে প্রত্যেকটা ঘর 21টা বাড়ি মিলে সাইন করেছে, আমাদের ক্লাব বা ভান্ডারা ঘর দরকার নেই। এইটাই আমরা ওদের বলে দিয়েছি যে তোমরা যদি পুজো করতে চাও, কালকে যেরকম ওরা পুজো করেছে আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তোমরা পুজো প্রত্যেকদিন করতে পারো, কিন্তু আমাদের ক্লাবের যেহেতু প্রয়োজন নেই, তোমরা এখানে এসে ক্লাব তৈরি করো না। আজকে যখন আমি বাইরে থেকে ঘরে ফিরছি, আমাকে 20টা ছেলে মিলে ঘিরলো, একজন আমাকে মারলো। আমার ঘর নেওয়া খুব কাছে ছিল, আমার বাবা দরজা খুলেছে, আমি ঢুকে যেতে পেরেছি, নাহলে আজকে আমাকে আরো মারতো। আর আমার ইসলামপুরের বন্ধুরা না এলে আজকে আমাকে ঘরে ঢুকেও মারতে পারতো। আপনি এই যে
ক্লাবের প্রতিবাদ করেছেন না হওয়ার জন্য, তাইলে মেরেছে নাকি? আমি হ্যাঁ, যেহেতু আমার বাড়িটা সব থেকে কাছে, আমি একটা ড্রাফট লেটার তৈরি করেছি। আমাকে যেরকমভাবে আমাকে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে সিগনেচার নিতে, আমি এবং বুলাদা এবং আমার পাশের বাড়ি যারা আছে বন্ধুরা, তারা সবাই মিলে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে সিগনেচার নিয়েছি। আর আমরা এটা পুলিশকেও ইনফর্ম করে এসেছি। ক্লাব হলে কি অসুবিধা? ক্লাব নিলে কি অসুবিধা? দেখুন, যেই যে ক্লাব যদি একটা বাড়ির পাশে আগের থেকে থাকতো সেটা তো একটা প্র্যাকটিস হয়ে যেত, কিন্তু নতুন করে ক্লাব আর যেখানে পাড়ার ছেলেরা ইনভলভ নয়, সেখানে আমাদের একটা খুব ডাউট আছে যে এটা কিরকম ভাবে পরে রান হবে। বলা যাচ্ছে এই ছেলেগুলো নাকি কাউন্সিলরের সব পরিচিত না, সেটা নিয়ে আমি কোনো কমেন্ট করতে চাই না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা আসছে সকালবেলা এবং বিকেলবেলা, আর 8-10 জন করে আসছে, আর থ্রেটনিং টোনে কথা বলছে, আর আজকে তো আমাকে মেরেও দিল। সেই ছেলে কারা, কোথাকার ছেলে? এই আশেপাশেরই ছেলে, কিন্তু পাড়ার নয়, আশেপাশেরই, খুবই আশেপাশের ছেলে, কিন্তু পাড়ার নয়। আমার নাম সিদ্ধার্থ বোস চৌধুরী। বলছি দিদি, কালকে আপনার ওয়ার্ডে একটা সমস্যা দেখা গেছে, ক্লাব নিয়ে গুটে ঝামেলা হয়েছে। তো পাড়ার লোক যারা ওই মন্দির কমিটি এবং ওই এলাকার যে বাসিন্দারা রয়েছে, তারা বললো কি এই যে করানো হয়েছে শিক্ষা ঘটকের লোকরা দিয়ে করা হয়েছে, তো এটা কতটা সত্যি আর কতটা এই কথাটা না সত্যি তো এক ফোঁটাও নয়, কারণ এটা আমার ওয়ার্ডে পড়ে, মাস্টার পাড়া, আমার পিছনের পাড়াতে। এটা না 4 বছর আগেকার ঘটনা, একটা ক্লাবটা। কিন্তু তারপর আমি চুপচাপ ছিল, হঠাৎ শুনলাম যে এটা 3 লাখ টাকা নেগোসিয়েশন হয়ে ক্লাবটা বিক্রি হয়ে গেছে। আমাদের কষ্ট লাগলো যে ক্লাব হচ্ছে একটা মন্দির, ছোট বড় সবাই থাকবে। আর ক্লাব এমন নয় যে তুমি পাড়ার লোক আসবে অন্য পাড়ার আসবে না, ক্লাব মানে সবাই আসবে, সবাই এনজয় করবে, বসবে, গল্প করবে, খেলাধুলো করবে। তারপরে হঠাৎ কালকে আমরা 2 বার আমাকে দিকে ওরা বসেছিল আমাকে নিয়ে, আমি ওদেরকে বললাম যে নিজেদের মধ্যে বাচ্চা সব ছেলে তোরা ঠিক করে নে, করে বসে পড়। ওরা বললো যে দিদি আমাদের ক্লাবটা ভেঙে দিচ্ছে। আমি ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে কি করবি না করবি, নিজের টাকাটা দিয়ে একটা 3 জনের ক্লাবের ছেলেরা অ্যাকাউন্ট খোল, তারপর তোরা কি করবি মনের সব ঠিক কর, তারপরে ওখানে একটা ক্লাব তখন বানা নিজেদের মতো করে, কিন্তু ঝুট ঝামেলার মধ্যে কেউ যাবি না। আমাকে ওরা কথা দিয়ে গেল পরশুদিন। তা হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি, আমরা এরকম করে নেবো। হঠাৎ ভাবে কালকে শুনছি যে জুনিয়র আর সিনিয়রদের মধ্যে বিশাল ঝামেলা। আমি যখন শুনেছি বেশ রাত, তাহলে আমি বললাম যাই স্পটে। তখন আমাকে পুলিশ থানা থেকে ফোন করলো, দিদি মারপিট হচ্ছে, তো স্পটে আমরা চলে এসেছি, আপনার আসার দরকার নেই, আমরা রয়েছি, আমরা দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা। তো ওখানে শুনলাম যে ক্লাবটা নাকি বলছে যে ওখানে ক্লাবটা নাকি একদম সব RSS ছেলেরা, কিন্তু এটা না, এটা বাচ্চা ছেলেরা আছে, সিনিয়র আছে কিছু, আর একদম বাচ্চা ছেলেরা যারা সত্যি ওই সারাদিন দোকানে বাজারে কাজ করে রাত্রে এসে হয়তো একটু বসে গল্প করে, রিল্যাক্স করে, এর বেশি ভাই আমি কিছু জানি না। মানে এই পাড়ারই ছেলেরা ছিল? সব পাড়ার ছেলে, মাস্টার পাড়ার প্রত্যেকটি ছেলে, অন্য পাড়ার নয় তারা। আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও সত্যি না? একদম সত্যি নয়, একদমই মিথ্যে কথা, মানে ওটা একদম রং দিয়ে বলছে ওরা। আমি কোনো ঝামেলায় থাকি না, এমনকি আমি 2 দিন মাঠে গেছি, একদিন আমার বাড়ির এখানে এসে ওরা করেছে। আমরা বলো তোরা নেগোসিয়েশন করে নে, তোরা ব্যাংকের বই খোল, তোরা জুনিয়র সিনিয়র সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট কে করবি সব ঠিক করে নিজেদের মধ্যে কর, কেন বাবু অন্য লোককে ইন্টারফেয়ার করতে দিবি? আমিও করবো না ইন্টারফেয়ার, আমি 10-15টা মানে ক্লাবের সাথে, কিন্তু তোরা কোনোদিন আমাকে ডাকিস না, আমি করিস না, কিন্তু আমি তোদেরকে তাও ভালোবাসি, তোরা ছোট তো আমার থেকে, আমি চাই যে এটা সব শান্তিভাবে হয়ে যাক। দিদি ওরা একটা কথা বললো কি 10 বছর ধরে ওই ক্লাবটা বন্ধ ছিল, কোনো কিছু কাজ হতো না, কোনো কিছু, তার জন্যই ভেঙে দেওয়া হয়েছে, পাড়ার অসুবিধাও হচ্ছিল। ওরা তালাটা দিয়েছিল ওদের একটা ক্লাবে, আর একটা শুনলাম যিনি ওই ইয়েটা কিনেছে মেসটা তিনি দিয়েছেন, কিন্তু ওরাই তো লাস্টে নেগোসিয়েশন করলো। কিন্তু সিনিয়ররা যখন ক্লাবটা বিক্রি করছে 3 লাখ টাকা বিক্রি হচ্ছে বিনিময়, তাহলে জুনিয়রদের একবার শোনানো উচিত ছিল। ওদের এটা মনে খুব দুঃখ, দিদি 4 জন শুধু ক্লাবে, আর আমরা কেউ নই। আমরা মন্দিরের জন্য চাঁদা তুলেছি, টাকা তুলেছি, এই ক্লাবকে দিয়েছি, ক্লাবে আমরা কত কিছু করেছি, এখন আমরা কিছুই জানতে পারলাম না। আপনার নাম? আমি 46 नंबर वार्ड काउंसिलर शिखा घटक। हम आए थे कल रात में हाटन रोड जो मंदिर है, काली मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वहाँ पे एक झमेला हुआ था, और वहाँ पे जो लोकल लड़के थे उसी के संदर्भ में हम आए थे। ओसी साहब से बात किए
और बात करके हमने सारे स्थिति को उनसे समझा कि क्या हुआ था, कल का घटना क्या था। तो मैं चाहता हूँ, मैंने कहा इनसे कि, और सबसे मैं अपील भी करना चाहता हूँ, अनुरोध भी करना चाहता हूँ, ऐसा कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि सभी को वहाँ मिल के रहते हैं। और मंदिर की बात है, और मंदिर में हमने अनुरोध किया, जो वहाँ पर पार्किंग वगैरह हो रहा, बहुत सारे हमारे पास इश्यू जो आए हैं, अभी हमने स्पॉट पे गया नहीं है, अभी प्रशासन टेकअप कर रहा है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है क्या होता है, उसके बाद हम फिर स्पॉट पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ के कमेटी भी हमसे मिलने आएगा, और भी लड़के आके मिले थे। तो मैं चाहता हूँ इस शांतिपूर्ण से ये मामला सलट जाए, इसीलिए ओसी साहब से अनुरोध किया कि किसी भी तरीक़ा से ऐसा कोई घटना ना घटे कि कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए। क्या हुआ था? कल झमेला हुआ है मंदिर को लेकर के, वहाँ पे ज़मीन का पार्किंग वगैरह लेकर के जो हमको खबर मिला है, उसी लेके एक झमेला हुआ था, जिसके कारण से कल रेप भी उतरा था, कल वहाँ पर फोर्स वगैरह भी उतरा था, और पुलिस ने टेकअप किया, मामला को शांत किया है। तो सारे लड़कियों को बुलाया गया यहाँ पे। तो हम उनसे निवेदन भी किए हैं कि ऐसा कोई भी तरीक़ा से ऐसा कोई परिस्थिति तैयार ना हो कि एक उग्र ये आंदोलन में तब्दील हो और कहीं वातावरण माहौल ख़राब ना हो। थाना क्यों आया? थाना उसी के लिए आए थे। आईसी साहब ने क्या कहा? आईसी साहब से हमने बात कर लिया है। आईसी साहब बोले कि नहीं, हम देख रहे हैं इसको, और किसी भी तरह के कोई असुविधा नहीं होगा, वो देख रहे हो, टेकअप कर रहे हैं। सभी को बुलाया है, जो जो झमेला किए हैं सभी को बुला करके शाम को। इस मीटिंग के बाद आप आईसी साहब के रवैये से संतुष्ट हैं? अभी मैं संतुष्ट हूँ, अभी वो देख रहे हैं। मान लीजिए कि प्रशासन अगर देख रहा, उसके बाद 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा बाद अगर चीज़ नहीं होगा, तो फिर हम स्पॉट पे जाएंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे सिचुएशन, फिर हम अपील करेंगे, फिर देखेंगे। समय के अनुसार सब तो होता है, समय बताएगा ना, समय तो परिवर्तनशील है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में हिंदी एकेडमी की एक बैठक हुई। आपको बता दें कि हाल ही में हिंदी एकेडमी का गठन हुआ था। आज की बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनकी अध्यक्षता में आज की ये बैठक हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए नवगठित हिंदी एकेडमी के सचिव भोला हेला ने बताया
कि आज नवगठित हिंदी एकेडमी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में हिंदी एकेडमी के सदस्यों के अलावा इस शिल्पांचल के हिंदी भाषा के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और इसके विकास के साथ साथ पूरे देश का विकास होता है। इसलिए इस भाषा के विकास को लेकर चर्चा हुई और विभिन्न भाषाओं में जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक रचनाएं हैं उनके आदान प्रदान की व्यवस्था पर भी आलोचना। शब्द बोल देता हूँ, इस मंच में आने वाले सबको है मान, परंतु सर्वश्रेष्ठ है उपाध्याय विमान। इसलिए अब एक प्रश्न है, यदि हम भाषण देने का नहीं है, फिर भविष्य में होगा कि हिंदी एकेडमी है क्या, इससे क्या काम करेगा। ये तो जानते हैं, विशेष करके एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, कि हिंदी एकेडमी का क्या काम, इसकी क्या उपयोगिता। कई ने प्रश्न उठाया, हमारा प्रोफेसर विजेंद्र भी मंच में है, हमारा छात्र है, तो कई लोगों ने कहा देखिए कोई भी एकेडमी रहे, चाहे साहित्य एकेडमी हो, हिंदी एकेडमी हो, अन्य एकेडमी हो, उसका सबसे पहला काम है हिंदी का चतुर्दिक विकास करना। अपने क्षेत्र में स्टेट बेसिस पर है, सेंट्रल बेसिस पर है, चतुर्दिक जो है विकास करना। चतुर्दिक विकास क्या है कि वे लेखकों से प्रेरणा लेंगे और प्रेरित करेंगे कि आप अधिक से अधिक लेखन करें, पुस्तक लिखें। जैसे प्रोफेसर के 3 काम होते हैं, पढ़ना, पढ़ाना और लेखन करना। जो सिर्फ पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है, वो अच्छा प्रोफेसर नहीं है। दुख न मानेंगे, क्योंकि मेरा लगभग मैं सबसे जिला में सीनियर प्रोफेसर रहा हूँ, वर्तमान यूनिवर्सिटी में 16 साल प्रोफेसर रहा। दूसरा काम है उसको कि वह जो है अध्यापन कार्य ठीक से करना। तीसरा उसका काम है अधिक से अधिक लेखन करें, रिसर्च करें, पुस्तकें लिखें, पत्र पत्रिका लिखें। हिंदी एकेडमी का मेंबर वही होगा जो साहित्य प्रेमी होगा। कोई जरूरी नहीं है एमए हो, पीएचडी हो, प्रोफेसर हो, एक टीचर ने का कोई जरूरी नहीं है। अगर वह स्कूल का टीचर है, अगर वह झाड़ू भी लगाता है, लेकिन यदि हिंदी के प्रति प्रेम है, वह लिखता पढ़ता है, तो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, बहुत बड़ा लेखक है वह। इसलिए आप जानते हैं गुपचुप बेचने वाला का बेटा भी आईएएस होता, पान बेचता था वो उसका बेटा आईएएस हो गया। तो यह पहला काम है कि वह जो है लोगों में प्रेरणा दे हिंदी एकेडमी की, अधिक से अधिक आप लिखिए। दूसरा, शिक्षकों को प्रेरणा दे कि अधिक से अधिक आप लिखिए। तीसरा है कि जिस शहर में हिंदी एकेडमी है, चाहे दिल्ली में है, चाहे पटना में है, चाहे कलकत्ता में है, वहां पत्र पत्रिकाएं निकले और पत्रकारों का মানে বিহার বা ইউপি থেকে আসবে তারা হিন্দি বলবে তা কিন্তু নয়। আমাদের বাড়ির বাচ্চারাও যারা বাঙালি আছে তাদের বাচ্চারাও কিন্তু হিন্দি ভাষা নিয়ে পড়ছে, তাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু হিন্দি। তো আমি হিন্দি একাডেমির নতুন গঠিত হলো প্রায় 1.5 বছর পর, 1.5-2 বছর পর। তো আমি ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, সমস্ত সিনিয়ররা আছে এবং সমস্ত জয়েন্ট সেক্রেটারি আছে, সমস্ত আমাদের দিদিরা আছে, সকলকে আমার অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন রইল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। আমাদের প্রফেসর সাহেব বললেন, তা আমি একটা কথাই বলবো, হিন্দি ভবনটা চালু করার জন্য হিন্দি একাডেমি যেভাবে গত বছরগুলো চলছিল ঠিক সেভাবে যেন চলুক এবং আরো আগামী দিনে যেটাই দরকার পড়বে, যেটাই হবে। আমি আসলে জানতে চাইছিলাম যে একাডেমিটার কাজটা কি, একাডেমি করে কি, কারণ আমি একটা সংগঠন করলাম, সংগঠনটা করে কি। আমি গত পরশু দিনে ওনারা মহিলা মারোয়ারি মহিলা সমিতি বিভিন্ন জায়গায় দেখলাম গরিব মানুষদের জন্য আমাদের ঠান্ডা জলের মেশিন, যারা হ্যান্ডিক্যাপ্ট আছে তাদের জন্য, যারা গরিব বাচ্চা আছে তাদের জন্য আমি গেছিলাম অনেকগুলো প্রোগ্রামে, তো ওনারা করেন। তো অনেক একাডেমি অনেক রকম থাকে। আমি যেহেতু নতুন একাডেমিতে নতুন এসেছি, তো আমি নিশ্চিতভাবে চাইবো একাডেমি শুধু পড়াশোনার মধ্যে নয়, আমাদের সমাজে সে হিন্দি একাডেমি মানে খালি হিন্দিদের জন্য করবে তা কিন্তু নয়।
আমরা যেখানে বুঝবো মানুষের দরকার পড়ছে, আমরা কিছু সহযোগিতা করলে মানুষের উপকার হবে, তো সেটা নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই মিলে করব। হিন্দি একাডেমি যেভাবে চলছিল গত বছরগুলো, আগামী দিনেও তার চেয়েও আরো ভালো চলুক এই আশা রইল। এবং যে কোনো দরকারে আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় পাশে রয়েছে, সাথে রয়েছে। আর সকলকে ধন্যবাদ রইল। আগামী দিনে আবার নেক্সট মিটিং যেখানে হোক, বিভিন্ন জায়গায় হবে কর্পোরেশনের, সেখানে আমরা নিশ্চিতভাবে যাব। এবং শুভকামনা রইল একাডেমির, যাতে এই একাডেমিটা গঠিত হওয়ার পর যাতে মানুষ, সাধারণ মানুষ, নিপীড়িত মানুষ যারা হয়তো পড়াশোনা করতে চাইছে, পড়তে পারছে না, আর্থিক এখানে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে যা বর্তমান সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াশোনার প্রতি কিন্তু নজর দিয়েছেন, যে স্টুডেন্টদের যাতে পড়াশোনা, গরিব বাচ্চারা যারা আছে পড়াশোনা যাতে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কিম করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ছাত্রছাত্রীর আরো কিছু অসুবিধা থাকে, তো নিশ্চিতভাবে হিন্দি একাডেমির মাধ্যমে আসানসোল কর্পোরেশন দেখবে। তাই সকলকে ধন্যবাদ। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, হিন্দি একাডেমি এগিয়ে যাক, এই কামনা করি। ধন্যবাদ। आज क्या प्रोग्राम हो रहा है हिंदी एकेडमी की तरफ से? आज हिंदी अकेडमी की पहली सभा बुलाई गई है आसनसोल नगर निगम में। हम लोग इस इलाके के, हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्वान प्रबुद्ध जन हैं, ज्ञानी जन हैं, कवि, लेखक, साहित्यकार और समाजसेवी, जिनके माध्यम से हम लोग पश्चिम बंगाल के इस नगर निगम में हम लोग आसनसोल की धरती पर हिंदी का विकास कर सकें, हिंदी की प्रगति कर सकें। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में हमको जोड़ती है, तो इस भाषा का प्रचार प्रसार और विभिन्न भाषाओं में, चाहे बांग्ला हो, इंग्लिश हो या उर्दू हो, उसमें जितने भी अच्छे अच्छे साहित्य हैं उनको हम लोग चाहते हैं कि हिंदी में सभी लोगों तक वो पहुँचे। और साहित्य के विकास के साथ साथ हिंदी भाषा भाषी के जो शिक्षा में जो भी हम सब सहयोग कर सके, इन प्रबुद्ध ज्ञानी जनों के मार्गदर्शन के आधार पर, वही हम लोग भविष्य में करने जा रहे हैं। आपको परिचय? मेरा नाम भोला कुमार एला है। मैं आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत जो हिंदी एकेडमी का गठन हुआ उसका मैं सचिव नियुक्त किया गया हूँ। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें, तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।